Salam, c'est bon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, merci de nous retrouver sur l'ATFM pour suivre donc la visite des candidats malheureux au présidentiel de 2024. Kiki et Moyen Baraka, elles sont à Domoni en juin. Et nous allons essayer de suivre donc leur tournée. Là, on les voit, ils sont en train de sortir de la grande mosquée de vendredi ici à Domoni. La mosquée de Jajou, c'est la de la ville de Domoni. Ils sont là, nos candidats malheureux au présidentiel. Là, vous voyez Mohamed Kiki qui est là. Donc ces candidats malheureux au présidentiel de 2024 sont aujourd'hui dans la ville de Domoni. Vous les voyez en train de serrer la main des gens, des notables de Domoni, notamment de l'un des fils du feu Ahmed Abdallah. Si vous nous retrouvez sur l'ATFM, sachez que vous êtes à Domoni en juin, vous suivez en direct la visite des candidats malheureux au présidentiel. Et là, vous voyez Kiki qui est là. Il y a également Moyen Barak que vous voyez derrière Kiki. Voilà. Alors donc Moyen Baraka et Kiki sont accompagnés donc d'une délégation de gens qui sont originaires de Domoni. Il y a par exemple Mohamed Jean Farabas que vous voyez là, où il y a M. Ibrahim Hanif, l'ancien candidat aux élections des gouverneurs ici en juin. Alors donc il y a trois candidats, il y a le candidat de Joie, le candidat Moyen Barak et le candidat Daoud Kiki. Les trois candidats donc sont bien accueillis ici visiblement à Domoni. Tous les Domoniens attendent de savoir ce que ces candidats vont dire aux habitants de l'île d'Anjouan après donc l'échec aux élections des présidentielles. Ils vont visiblement prendre la parole parce que là on demande de faire venir un micro, de faire venir un mégaphone. Salamu alaikum. Kozi kabla raia jaone sehemu imar tsanganya ban
andani yarshukuru Mwenyezi Mungu warihanamu leo Jumairaru ya mwezi mtukufu wa Ramadhan rajiunarmu mji mtukufu wa Domoni mjikao wa tarehe wa dini na dhamana harumwensi hatu ilije swali bazima riwemeze idu wa bazima holiho lele kafa la hundensi hatu rishinde sima kandida rimonese nizoekao dorafanya zore aminio nizoekao ngaranzimiao jerte nziano sonio shakwezo wa tukufu abonga mdori swamia ukaya wakatamada unu siku wa jumwa bande swala siuji hunda harme mazamo ilirwembedu wa wartendea shabala yangu atena kaini ba unika dolio edua yewe yomba yuwaswidi abonge ngamdori swamia holiho mstamili baki mrishilie shazo nzoro mabeni ukaya na mkema kina ukaya mwezi wa janvier kanuri karma mbwana za siasa haina mzima da sirika na fikra badili NCA mjweza jirika na urejei shana mkema kini ukaya ya tubazo ne sabalamba ukaya kama tajinu tujani zendo wazinu kaza ujaba kina mnayo gazjo badiliha shange lazima tena amini mweluka haina ndongo hana mpango na taratibu bonge wanama makandida wasanu wasaya kasibwazima banu wanasi burhani kai pasake banu sha haudhuri wa unono kajaji wafanya msafara emu watu mzee watu President Abdusef ngeda sibanu shange harimo msafara heze mbwana zinu hizo abonge mitsina ukamle kamjorantsiza wanama wamolesene muhimu wa msafara watu shana mwele ukaya zendo zinu ngazjoba dili karna ujo ziranti zendena mnayo karna ujuwa udaza shaizo ranzori mwelezeni rifanya zinji rende bio zinji aba basainu zirongizo nanyi marahia wazima nasi wassalamu alaikum yarjonika wayasimi baraka mwaneseni izwekao razibalia kwezi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Amande hali mjua orjo karjibiwa engebanu zejitihadi zao wa Komoro izo wa Komoro wahutajia engebanu rikaujar mwambie nukaya mzima nda singu fanyo investiture hawo yakamhutajia rende mzima uharme makandida watanu do yende beti salam ebenge izo njotende handani ndo shukuria maksusu wa mji wa Domoni hauka kablane japashia horenge ya vio tsamba ukaya zebiro kume na mfukare kajonde nga nzima ebanu yatenenda ebani ho yatenenda hu hatamba hundu yatenenda hu ebenge banu ngamdo kamndu mwenza nkalizi wangazijambezo malinku mutobiramba ndoka hundu kajahunda simambia nukaya engeri torenga shesabu chaheze biro ate izo ya jaza azalika jahunda voti ebenge emwanama kikia zambo kazambionga sinizo shaizo ranzori mwambia ni ndoka ritsanganyi habazima sima kandida hasibabu zinji shesibabu ya handa na mambo wandu wa siasa pia ya ukesha ritsanganya pia rele wa ukaya ridharaulwa hansi ensi ya Komor kamili ridharaulwa haini mwana mkomor nganzo ya joka azali hamzarau hamonoka yetsi hindu haukawa Komori wa voti vahamba tsinde namna hiyo hafanyezu ya kahanza ebengero leo rewanzo mndu rewtsumanza eka hakubalukashe tendwa tsinda shila ila adhimuri tsanganyi herke bazima yode maner tsahau yauka haini udoka hako samananya ya msamihi norike bazima riwanembwa na yinu haukawo bazima wa hatu ngari tsahawo wotukufu wa hinsi hatu rika hari mauruma gamzanu kare la wabanu ngarjo hondo har malika burule mtukufu Ahmed Abdalla Abdurrahman wondo yari ni kahuru ebanga kana ujua rjerengwa mateka
ni kundisha wanu bengo mwanahe ngudamba zindwaji sheyare ngandu mateka ya hamba Zalaha Sumani naye Fatihu nano wananya wadoba zimabo nele jeshi la mshangiria shakwezi watukufu ngambanukaya wakati nguo mziro heju manetumu ebenge ngarumambia unukaya zembana zinu ngarendoni hizo Mwenyezi Mungu jojailia eza jiri Senegal jiri hunu amina wakomori wase msiani amin uharimwe masiwa pia rowalo nsuwani rowalo mwali rowalo ngazija riwadunge mbiyo na minga mwambia nuka safara leo ngari jo zingara za ambulance kazinda wabahiza okari sari juo banu wakaotalia ro harimwe za ambulance ebenge ngari jo ziya za ambulance kazinda wabalia gas jo bala wawade ekanga bumbulumade ebenge watukufu kaujar mwambia nuka zemvura zira zembiora zenda zoti pia fikira nzima doka masiwa Komoro yake masiwa uhuru yake masiwa yatawali wao ne mrubo kongwa mtamani wa Komoro watu humvoti amin vatimana hizo vanu kamjwao kaya nsura ka deposit candidature ramba rijokari jibiwa enge wala mwana mzuani ya ka deposit candidature ebungenga rombo Mwenyezi Mungu ka zevotisi jokaulati muzire wa hokaza linguroho ngari jo humtoa hamvu haukahanda katswanzala wawema lazima tolo hamvu haukara kanzia ya wema handa katsuyaza abo zemfunga zo zirumishie azala toolwa vaje mwana mzuani yake raisi wa damu kwezi ngamjoka razi banga sinatumu nsijonja atsambazinji emwanama Dr. Salim Ngebanu mjwao kaya emwanama Dr. Salim ngamuferesheyo haukaya uharimwe nzuwani emiji minji bokawo zevotizo wa hizibiri Dr. Salim hutende uharimwe swela nzuwani uone swa mahaba haku ebonge yabo kwezi ngamjomniko mrongo ili yatekeleze makalima shari mwambie nukaya zinu ziara ratsokovira ho wakati wa hetu mukarna wahi banga monao ya ukahate makalima katsushindo heya ebonge rijokari hutajia engerikana muda mwinchi wa uvira harimwe mabavu kamili ya hinsuwani riwatsehe samaha wananyasi wa hinsuwani kamili wacho kaurijibiwa warione batu riwambia ukanga mju wao ya ukaya vanu mwezi Muhammad unu abo mruye rohoda honi mrutodo juzisa baba parihana mbahi ndo ukeja parihana ebonge obligere retio malahoni rendera wono wane kamga benze abonga tore jinga jamaudu shari kaujar mwambe ni ndongo nzima ritipulilie ekamrunge na mzobo tswa jumruka we hansi simpa kambwa waswili ebongera karja swili ho waswili hatunde kaza la hasi asuma nasiboti na yengu josabo nsiraha zaraka jaza biidhnillah alkarim kwezi watukufu ngamjoka zabo nikie mwanama Dr. Salim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mashallah Kondeli A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam watukufu wa humji mtukufu wa domoni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ahandani ndo shukuri ya Mwenyezi Mungu na ndabo ya ukaya ruundwe bahati ya hejuma ya leo rijarika uiswali harumo mji mtukufu wa domoni riswali haruma juma ya heri na amani yo wajibu rishukure wajau umstahamilifu hanyu haukati murishilie makalima ya hatu wajau yo wajibu rishukurie owenyi uripangisha ze taratibu zinu hatoskwa leo mjimurishangirio vahanu kejajo kiria ukaya
domoninga rija renge miadi ya ukanga redo harumaze voti renge zinji osoni mwanyu murambia zinji harumaze voti zinu baada ubahanuza hajabanu ya uka rilale risiuhe kakarijara veshi ya marahaba ya hatu osoni mwanyu kakarijara mwabiani ubahanuze ndoki kaundo zilio ni izo radhimia jerifanyi haizo kwezi tikatirenge miadi hosoni mwanyi na hosoni mwa Mungu ya ukanga mwedu harumaze mbwana zinu nende mana mwanishangiria ndondondo ya ukanga mwedu nafanye transition ya mahamili mahamili nam haujaili ya mwana mzuani ya keshwa baha ya rume yensinu bahe ba ngoharuma udhulumifu ekakar jahima zendogo zinu za hisabanu kartujwa izjo ujiro husoniho ito mjuma zinu yani yulo vanu hakawa kao mkonsi wa fomboni ukana raisi na maguverneur na madepute na conseil des îles ikao shinda yojitarumu yojijenga hena mdu akanadhamana akauzisi wa umwisho baada haja haono kazi la sinogozo jo umkiniha haja hatoa hena guverneur ya kaya haja hatoa hena pouvoir ya hena mruto kaoyonsi hajimilikisha hafanya ukaya engwanzo ya kera isi waeche haujini kaze bahati toka ozonti wakabahati ya ukakaisha isi wa reshilona ula uraisi ya bola mwana mzuani ngwandua wa mzuani wasungwa wa mzuani hawo mgazija wasungwa mgazija deuxième tour wawanika ibahati harume masiu jazi mkina hanamna nyinraji hafanya ukaya yoke na ukiri shanga redao hautumania ukari balango jo kaurishinda de kinyume ajitosha ozisoni hauka yenda ajali mwahe yabonga boizo yaeha ya ukaya ekakarja mzi abantu maudu gojajambe ukana abahaka bati tournament enu joka utsahaye de kandida nende bengu jidai na mvu na mali na mizinga izo ndeza sababisha ukaya zanogo hizo wajibu rije vanu rijeri msahirisheni mwambeka Allah zimbana zinu zinza hatuda sina nyi haukaya ikanga wadhulumiwa ahandani danyibu wanzua ni kwezi halafu geta hao zimbana zinu bandari zifanya heze taratibu za kimasulaha Mwenyezi Mungu akaujao nise wajao ezajiri Senegal likepicha la hatusima raia likepicha harumaola raisi ekaola raisi kajatire leson ezahunda makisali nekipu yahe wazimana ola sonko no la mruahe abonge sisi marangia na ritire leson he marangia wa Senegali ubanu yao kabati hule ngebidi urdo jipanga enga jitwa yari rilinde le 26 Mei ya jiarudi ya kazena ya dohenda ukamtita yari ikakamtita yari hapo zeno kanyinizo au kaya sonko hafungwa dene mwananya shawaka uhea nosiha wakaushangaza makisali de marangia bandu sisi jomkini hari fungwa jomkini hari ulawa kartuzi juo ngeabo sisi komori siti nzuani siti mwali singazija si wangu wa ufaleo na maudu halafu ngeabo motola la msiuhe enkomba inu ya hatusonti hususan de marangia wanruao wajuhao zunguha ufanya kampani za hao na umrongozani halafu na mdoka haujua ya ukaya izo pia makri ya hanza ukaya sisiri jeri la umulwa ya ukaya wala kwa jamaka kwa joka uwane manu aksuwana hivi sikari na uwana shanga jowoni so utikufu hatu hata ya elewe ukana katina haki ya kensi ni ufaume unu aizo kwezi zindizo rifanya hao ngazija
rijali zifanya hunu hauta ushahidi shele kama uduzija tujwamba kawao walala wasiuha kwa jaja warambia yabo habasa izo rifanya ngazi rijali zifanya hunu yabo habahaza hanu jari mkane jukumu hiyo anamna hindi mjoka ujipanga na si wanane bwana inu hena mna ijo huja garjo ukawazima hausonsi hatu ili wane bwana inu hata iwaswili kwezi unumji wa masuja ukaya almarhum Muhammad Abdurrahman kajasula la siwa horengaye independence ya Komoro shayo hoirenga na wakaha kandena wandu wamshangiria yabo hoshindari fakuwe hoshindari towe mroi kana ushinda tia mpaka ndanyi haizo kwezi kari mshukuri yaoni habora mparani mwakubali mwahaja sha garanzorenge miadi banu hejuma ikaondora iswali banu ya ukaya karti twa yari hojimlifua hatu après le 26 mai rione mruoi yende mjuma banu dabo yensinge ndo yangamie yabo yemasiwango ndo yangamie yabo kariti na mana hoshuyeshi haukaya omwiso arjo usangamani rahana borasiha wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nasu ala tardise matomana pesa Benz conference ziasi la masala mengi mzako France meso babo lihalo Benz conference rasa arsifanya meso arsibweshezi marhaba kwezi watukufu ribenze ribweshele marhaba kadimu makandidelo mbakwamba liwakubali waja leo waja rihudzaru muju watu ribweshele marhaba muju wa domoni ragu mazakhi ribweshele marhaba mazamana wa domoni ribweshele marhaba mazamana wa mkiribu warkubalia leo raja wariba utukufunu babo rijwe tena amba izimbwana zini wanwanda unazo bani waswane zimbwana zini umana mzwana renge lahefuvu babo na rijwe mbane zimbwana zao wazwa nao waswana mbwana mbane shiswa ikomorini jete ndwana mwana mzwani riki hadwa samba fete babo rimbo shilana maraba habo ilomba kwamba mursubiria jari fanya ntongo ndibovu deni tukufurdoni jatina na mkiri mkiro jima wabajanani yashi domoni ya mtsangani babo rela van singia harma ishirazi babo rifanye dua rilawerende mozole rafanye dua za almarhum simkarbisha mananyatu Sheikh Salim Arshidin aje atile ifatiha wassalamu alaikum. سيدي الأولين الآخرين وهدي المصطفى سيدي صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول سيدي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتنصير وتكون لنا وليا ونصير يا نعم المولى نعم النصير. غفرانك ربنا إليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك من خير كله ونعوذ بك من شر كله برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها السلام وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. wakufuru sirongo rabuskaba karangia mkirini hobo hazi mkirini bora monja kasitamba kura kaza kasitamba zikura baba pour moi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes à Domoni en juin. La ville de Domoni reçoit aujourd'hui les
3 des candidats malheureux au présidentiel qui sont venus donc dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ces élections et surtout la manière dont ça s'est passé, et ils iront jusqu'au bout pour obtenir gain de cause à propos de ces élections qu'ils estiment truquées. Alors après la grande prière de vendredi, ils vont donc aller rendre une petite visite à la mosquée Shiraz. C'est une mosquée très ancienne, construite par des Shiraziens quand ils étaient de passage ici à Domoni. Ça remonte à plusieurs siècles. Et c'est après qu'ils vont aller au mausolée pour un recueillement auprès de la tombe du feu Ahmed Abdallah Abdelrahman, le père de l'indépendance. Vous voyez donc Yamouny Mbarak et Dr Salim, le candidat du parti Joie. Je rappelle que c'est le parti Joie qui l'a emporté ici lors des élections. Nous sommes donc à l'intérieur de la mosquée Shiraz, une très ancienne mosquée qui remonte à plusieurs siècles. Et les candidats donc vont entrer dans cette mosquée pour faire un peu de visite, pourquoi pas demander comment on peut faire pour peut-être aider à la restauration de cette mosquée qui appartient au patrimoine de la ville de Domoni. Alors voici donc la très célèbre mosquée Shiraz qui est en pleine restauration. C'est une mosquée qui date de plusieurs siècles, du XIIIe siècle. Ce sont les Shiraziens donc, qui étaient de passage ici au XIIIe siècle et qui ont construit cette mosquée. Les candidats vont donc faire une petite prière dans cette mosquée vieille de 13 siècles qui fait partie du patrimoine bâti de la ville de Domoni. Si vous nous rejoignez, sachez que vous êtes dans la ville de Domoni et vous assistez donc à la visite des 3 candidats malheureux au présidentiel qui sont venus donc dire à la population de Domoni qu'ils ne sont pas toujours d'accord avec cette élection et avec la manière dont ça s'est passé. Ils pensent qu'il faudra tout faire, aller jusqu'au bout pour obtenir le départ du candidat qui s'est autoproclamé président alors que c'était des élections truquées selon eux. Après donc cette visite dans cette vieille mosquée de Shiraz, ils vont donc aller au mausolée pour se recueillir. On en profite pour écouter donc une interview que nous accorde Mohamed Jafar Abbas. Kuzi wananyango watiti wa journal njamba ujaya wananyatua makandida mjinatu bani ina sura ndibwa
maana hawoju wajomba ndo mji wa tarehe, mji wa dini, mji wa siasa, mji lomba kula hirongo domone hirongo ba ujomba yuendelea feti na wao kana huba wajani sina jomba mjunu wa kufanya hazara mwaza futi zini zikesa haki tamuone ngola balamba kandida wodi wangu kandida muona ba arangezi pilozonti pia asrenge zipenya wa maiza mbabale kwelu na kwelu uno mjunu una huba modinsi nzima ba sitongozi badili hana shu binadamu mjomba lazimu kamemu yahanda mferishe wanadamu wakajimiza hawana na yezi ya peo hilo wala nazabili uferishe wanadamu ima wadunga wawolo rishaban jirambe wantamba yinika ya koma votile lishitsongesa unisiro wanadamu wantabia zao wakanazo lishitsongesa mashitsoruhusu leo zidibasa utsanganyiro zidibasa utoa nguvu wasontu wankundo ya hanyo ya mavari ya hanyo na mare na wangiha masika tuna barumi bunduki ndalala angalia par exemple ombume mwana nyango mwana shono wangu klimbie wa mbume ese ndo ndambuko mlateo welo ni wando wafanya with self was vote wasibola na midikiro itamanyo mana bulama de klimbie zo pia zo sizona sizimi basi bani leo nakujambia wanzo na benika usolegea ni kama dumwa ndio tsolegea za zifanye tourner shoshin cha mtu kuburini ya tunsi ya mtu tsolegea babo mzwani bani je continue tourner za turanyesa mbabale wale paka mpakani manata dauda ya haki de kintujo nika wao votewa wanchi dojiba ukeo ambao do watende njendo kama lamba tsina majeshi tsina bunduki tsina zontsofanya zizo tsokoma na waskatso zilisha mtu kumpimira kwa vile jambe wanadamu msilemewe mana bani nous president ndani bani leo serikali ya la mode sonko kashibani fanya kashibani ni mwana wa wananchi do kuhima wawani tawarege babo kondo ini ni ya tu na wanyu wananchi wade banda lobani releze watu mwana ba kini tu besu yangina mtsoona stade nela la kaja school de tout stade nas comme government tugale bila haba suala la vile na hata utukufu suala la vile hata utukufu sidisa sabu yani ti matazamaro mais non so kalima rufu let's kalima zamaro bela abeso let's zamaro bela tajibu kalima. Nous allons entrer dans la mosquée pour filmer donc nos candidats. Babo leo tijibu hali sifu mwashata maona mkirunu na mwezinga tujalia inshallah ya matulaba ya jabani mwashana hiyo akiri wami urongolwa Omar Saidi wantunza la Ustadh Omar wa mfundo wa sharabu wami de imamu wa vile au de imamu muhulobani mana mbolera kanobani mazata ndeshia muadi hada goni babo mde lona zdomana za imamu wa mkirishbani unudo muhu bangu wa vile andungabani harma izi hazi zo mkirunu madam suwa na halolo bersimia Mungu kemba neo wakatongana mupana ba fete inshallah babo karsia na mahadisi mengi bersi jo find dua bana mwashata mwangia mkirini bani mwezinga janlie msafara yanyu ni refete muregema kazini hanyu fete na matulaba mwashana yo mwezinga yatakabalisha Allah ispare mwezi mordeun ispare suku mordeini na wakati morde na mwezinga wajibu kamwe inshallah taala waursi jana dua bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم سيد الأولين على آخرين محمد المصطفى بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. سانتو سبرت الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حبيبنا وشفيعنا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وإياك نعبد وإياك نستعين. حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الأولين والآخرين مكما شريف محمد المصطفى سيد صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة. آمين. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلى الفاتحة آمين. بسم الله نعبد وإياك نستعين الفاتحة. نتوسل بسورة الفاتحة. آمين. بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم فأنا المتوجهين إليك فلا تردنا خائبين رب العالمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنك تعلم أسرارنا وعلى نياتنا فتقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا وتعلم في صدر أنفسنا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا كريم يا قوي يا متين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا مجيب الدعاء ويا قاضي الحاجة يا رب العالمين. استجب دعائنا بحق سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا تدلنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا طفلا إلا ربيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا حذلته ولا عدوا إلا حذلته ولا عدوا إلا حذلته ولا دينا إلا قضيته ولا رزقا إلا بسطته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا بلغته وسلمته ولا حاجة منا وجدنا والآخرة هي لك رضا لنا في صلاة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Eh bien, la visite dans la mosquée de Shiraz vient de se terminer. La prochaine étape, c'est que nos candidats vont aller au mausolée pour se recueillir auprès de la tombe du feu Ahmed Abdallah Abderrahmane.
Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur Light FM. Vous suivez la visite des candidats malheureux au présidentiel ici à Domoni en juin. Ils sont allés faire la grande prière à la grande mosquée de Jajou. Après là, ils viennent de sortir de la vieille mosquée de Shiraz. Et la prochaine étape, c'est que ces candidats vont aller au mausolée pour se recueillir auprès de la tombe du feu Ahmed Abdallah Abderrahmane, le père de l'indépendance. Nos candidats vont donc aller au mausolée du feu Ahmed Abdallah Abderrahmane. Ils ne vont pas prendre de voiture, ils vont aller à pied jusqu'au mausolée de Ahmed Abdallah Abderrahmane. Je pense que ce n'est pas très loin d'ici. Et il y a donc Moyen Baraka qui est en chemin. On attend Dr Salim et Kiki pour prendre le chemin du mausolée Ahmed Abdallah Abderrahmane. Ouais. Light FM. Light FM. Light FM depuis Komorinia chez la Dja. Bon. Depuis Domoni. Nous sommes donc à la place Mpangahari, c'est une place historique, c'est devant le palais. Un des 3 palais royaux de la ville de Domoni. Voyez, c'est un palais royal qui fait partie d'ailleurs du dossier qui va être présenté en 2025 pour la candidature des Comores à l'inscription au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Les candidats donc sont en chemin pour aller se recueillir auprès de la tombe du feu Ahmed Abdallah Abderrahmane au mausolée. Si vous n'étiez pas là, les 3 candidats ont pris la parole et donc dit à la population domonienne qu'ils vont aller jusqu'au bout pour obtenir le départ de Monsieur Azali, qui, selon eux, a truqué pour gagner les élections présidentielles de 2024. Et il compte également sur le soutien de la population des Comores et notamment de la population de Domoni pour les aider à déloger Azali. Voilà l'objet de la visite que nos candidats malheureux à la présidentielle de 2024 sont en train d'effectuer ici à Domoni en juin.
Ils ont fait la grande prière. Et après la grande prière, ils ont rendu visite à la grande mosquée de Chiraz, une mosquée historique appartenant au patrimoine bâti de Domoni en juin. Et là, ils sont en route pour aller au mausolée du feu Ahmed Abdallah Abderrahmane, le père de l'indépendance, pour se recueillir auprès de sa tombe. Il y a 3 candidats, Mouni Mbarak, Kiki et Dr Salim du parti Joua. Ils vont traverser les différents coins, les principaux coins de la ville de Domoni pour aller au mausolée. Pardon. Ah oui, donc il y a 3 Allô? Je rappelle qu'à Domoni, c'est Dr Salim du parti Joua qui a gagné au niveau des présidentielles. Il a gagné contre Azali ici à Domoni, le candidat du parti Joua. Donc nous traversons les ruelles de la ville de Domoni avec les candidats pour aller jusqu'au mausolée. Au mausolée de Ahmed Abdallah Abderrahmane où ils vont se recueillir. Moi-même, je l'ITFM depuis Comore de Wanati. L'ITFM depuis Comore de Wanati. L'ITFM depuis Comore de Wanati. Vous voyez là, nous sommes juste derrière Mohamed Jafar Abbas et derrière Dr Salim, le candidat du Joua, qui l'a emporté ici sur Azali lors du scrutin présidentiel. Ils sont en chemin pour aller au mausolée. Tout à l'heure, dans leur discours, les candidats ont dit qu'ils vont aller jusqu'au bout pour obtenir le départ de Azali, sans vraiment préciser comment ils vont le faire. Mais en tout cas, ils semblent déterminés à mener ce combat jusqu'au bout. Et après, ils ont dit à la population de Domoni qu'ils comptent sur elle pour les soutenir dans ce combat. On va voir si, évidemment, les Domoniens vont être derrière ces candidats pour mener ce combat jusqu'au bout.
Alors, dans pas longtemps, nous arrivons au mausolée du feu Ahmed Abdallah Abderrahmane, le père de l'indépendance, où les 3 candidats vont se recueillir après avoir été à la première mosquée de la ville de Domoni, après avoir été à la vieille mosquée de Shiraz, où d'ailleurs tous les Anjouanais viennent faire leurs prières. La mosquée Shiraz, très connue, qui date du XIIIe siècle. Vous l'avez vu en pleine restauration et qui fait partie évidemment du patrimoine de la ville de Domoni. Ici à Domoni, sachez qu'il y a 3 palais royaux. 3 palais royaux, c'est vraiment une ville de rois dans le passé. Et c'est dans ces 3 palais royaux, on essaie de faire tout pour les garder en forme, pour ne pas qu'ils se détruisent. Il y a même une association qui est là depuis 2014 pour essayer de garder ces 3 palais royaux en demandant de l'aide pour les restaurer. Donc si vous nous rejoignez, sachez que vous êtes sur Light FM en direct de Domoni en juin, où nos candidats malheureux au présidentiel, M. Kiki, Dr Salim et Mounia Baraka, sont en train de rendre visite à la population de Domoni pour lui demander d'être derrière eux pour ce combat contre les élections truquées de 2024. Le docteur Salim, que vous voyez ici, a par exemple dit dans son discours qu'il est toujours prêt à faire 2 ans de transition avant de céder le pouvoir à un Anjouanais. Un discours qui a été chaleureusement applaudi. Enfin, nous arrivons donc à la place du mausolée. Donc vous voyez là le mausolée Ahmed Abdallah Abderrahmane, où nos candidats vont essayer d'entrer pour se recueillir. On va essayer d'être devant, évidemment. Voilà. Vous voyez donc Mounia Baraka est le pénétré dans le mausolée. Mounia Baraka est le premier à pénétrer dans le mausolée Ahmed Abdallah Abderrahmane. Pendant cela, il y a donc toute une délégation de ce mausolée qui attend, dont l'un des fils de Ahmed Abdallah Abderrahmane. Alors, les candidats sont en train d'être accueillis. Voilà, c'est Mounia Baraka qui est le premier à entrer dans le mausolée. Vous voyez donc là, ils vont pénétrer dans la chambre où il y a la tombe de Feu Ahmed Abdallah, le père de l'indépendance. Vous voyez ici, nous sommes donc dans le mausolée. On invite donc les candidats à se mettre de ce côté-ci.
Il y a donc سيدي الأولين الآخرين محمد المصطفى سيدي صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إخلاصكم نموذج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله سيدي الأولين الآخرين محمد المصطفى سيدي صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة. آمين. بسم الله. اللهم وصل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم هدية واصلة ورحمة نازلة إلى روح سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين. بسم الله. وإلى روح من قصدناه لأجله ليكون فداء له من النار ومن أهوال يوم القيامة وجعل الله له الجنة منزلته ومثواه ومنقلبه يا أرحم الراحمين وارزقه بطعام طعاما وشراب شرابا وبالقراءة ضياء ونورا فرحة وسرورا اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة الفاتحة له. وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم في الجنة الفاتحة لهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم إن كان موسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجوز عنه ولكن برحمتك رضاك
رزقك وافصه له في قبره وجف الأرض عن جنبيه ولكه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعث وأمن إلى جنتك برحمتك أرحم الراحمين. اللهم نور قبره، اللهم نور قبره، اللهم نور قبره، اللهم اجعل في قبره ضياء ونورا والفرحة وسرورا والمغفرة من أهل القبور إنك على كل شيء قدير. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Hali mwanzongo unu wakati watsumu beka atujwa kamba ontodo anyilo wananyatu njema za tu mazomana mbenze leo mkuru kusudie umujo wa domoni ibo mkuru kusudie shida goni wabo wamin kula ugama fuvuma ili maana mimi consider mazomana domoni para ne bahati maana ya shida goni sema abo handa kubusha marhaba hakuvulo umujo domoni utukufu marwa ne shora miaumbe na shora mbanishona alhamdulillah rabbil alamin mtsosamika zabira hali ngi rabbil kula monoka twatsumu tumen mwezi mkambo mwezi marora wanaro na nasina katutuko na khairi na maumwara hara na tongoza njema nenti barkishe kama benze maana duaras to pia le mwala jimani ti dua zangina do kama mwezi ngajale anaimisha ensi ayeto harmo zero de jitia demdo ne ya tole pia msiju kama benze kumya ngumbe ni ya tu kama benze na dua sumia shode lo jimani tumure funga mwezi tutakabali dua za tu kama benze sikeza hairi sikena baraka zibarkishe ensi atu zinaimisha ikomori iyo nzima rangu ngazija nzuani mwalita maure mana sirbo ankili karakora mngazija dobi mzwan dobi mwali dobi wantu alole yana wangilia na wa pasata kashimba fami pia zingidiana o leo kasar kalemba mngazija fantino mzwana fantino mwala fantino tumemezwa bana dunga bani hairi tu na neema na faraha kama wenzi amina abo sikamule maana ni kama busha na maharabatu martukuza kajwa kama mlawe tu ne kama simendu mtu amrege salama salama la gunhanyu mapana tonjon freshani ne tumwe funga ikemba baraka zake zaina wasina jopia no kama wenzi tensi ya prepare maftula bale baada yendo ne hairi kama wenzi sala wassalamu alaikum. watukufu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. He ismu ya huwa nama onsi pia ukaya ngarbashila marhaba mjua domoni ukaya wandu wahija kwa sorengwa shari jari rengwa ndo mwenye hapo kwezi hele zina la Dr. Salim yaka kandida wa he parti jua wako kabla dhimwike ngauharimwe deuxième touru zembwanangazi wanao woi ni mwana nyasi Dr. Salim mjuwao mzee Kiki wananyasi walo bonze walo harma lesu walangazija mwana nyasi mzee watu Abdou Soef ulo harmo msafara mwana nyasi President Burhan sonsipi ya kabla dhimwike rifanyu msafara unu ni mwana nyasi Jafar Abbas kongar kabadzima abange ngarbashao marhaba umlahiko marla hiki uharma umjwa domoni norenge fursa yinu rambie mwananyas monsieur le député yaukaya simara ya handa hojari zuru rais wa dawla okao harito wa harmo twana okaya harmo mahajanana ense hatuka harmo ruma ika harmo twana okolo almarhum Ahmed Abdallah hangundu bahat harmo wananya wamshangiria wonsi pia harenge uhuru wa hensi hatu yonde mana bukosi wasanga rambauka ikazembwa na yuzo ziwanwa no watukufuana wawana hautsaharke uhuru karna ujuwarke kariwana ya ukensia hatu kensia amani kensia usalama ikensia ukeni mwanamkomori ya jihisukai mkomori sheitsi kensia ukale wongi wena ufaume ya ukale wo mndungwanzo wa jidahali uharma inti ebonge ngasimahala matukufu shalad marzambe ya uka izonde zebwana Ahmed Abdallah nwana nyawaziwana dokensi hatu keuhu ebonge singari wanao watu ya uka ze jitihadi wazifanya enamna wajitolea nchonza na mbezi nju harmwe tarehe shangu piangu wajua uka Mungu ni mweza nongwa zaka uka ajali na Ahmed Abdallah dabu yenda kwa guda tamanyo ka kensi ya huwa kumuru ebonge izo Mungu ni Mungu harmwe tarehe za waswili hata ya wala waroho abu hala washahidi
bunge ngarumbo Mwenyezi Mungu ka hoba hanulo bana ruombe Mwenyezi Mungu ho wakati mtukufu unu nizora hamba sonsi pia Mwenyezi Mungu ajaile horeje imanu rejerini kane mihono riferesheane haukari hundushinzi nandu kayezi yapewe nilawa. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alors donc vous voyez, donc ça c'est la tombe du feu Ahmed Abdel Abdelrahman, mais il y a une autre tombe juste à côté, c'est la tombe de sa femme qui est également enterrée ici. Nous allons sortir donc du mausolée après cette séance de recueillement. La délégation donc va terminer sa visite ici à Domoni en juin. Je pense que la prochaine étape, ce sera d'aller à Wani. On va faire la traditionnelle photo de famille puisque c'est la fin de la visite ici à Domoni en juin. J'espère que vous avez aimé cette visite. Vous avez entendu les discours des 3 candidats à la sortie de la prière de vendredi qui ont affirmé leur détermination à aller jusqu'au bout pour obtenir le départ d'Azali qui s'est autoproclamé, on va dire, puisqu'il a truqué les élections selon eux. Et ils sont venus dire à la population qu'ils comptent sur eux. Donc on va vous quitter, c'est la fin de la visite. Les candidats vont quitter la ville de Domoni, ils vont peut-être aller à Wani, une autre ville, où ils vont donc continuer cette tournée. C'est bon, hein? C'est bon. On va suivre. 305. Donc on va vous quitter. Donc on va vous quitter, c'est la fin de la visite dans la ville de Domoni. On nous dit qu'il y a des problèmes d'image. Je ne sais pas, mais avec moi ici, visiblement tout se passe bien. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, peut-être qu'on n'a pas assez liké.
Não,